Hilata kunyagaraga kurhagisa arun ashapanyani suma kantati pana aski suma wilta pana suma alta pana sasina arun ashapanyani hichakantatina hichuruha tunka kimsani uruna causa rapa haraki akiri pasita hachauruna karu hakata separaktan hilat kunyagaraga kuyaka saira choque hupaja siltik uchipuni waput adiraki hichakantatina kamachak chahal kuyaka saira choque kurhagisa arun asinyani Waliki kusis katuray ibaynaya kankuna pastashankichu sapaka wasichaykichis,pi allillanchu qallariykunchis kay sumaq takichawan imaray kuturay chayqariki yaqapas chunka p'unchaw abril killata kay killa ukhupi qayna p'unchawkunalla kay kimsa p'unchaw qhipallaraq riki patrimonio cultural de la nación nisqawan riqsikunku chonguinada tusuyta chaqay junin sullk'asuyumanta allimi chay turay ahina wawakunapas irqaykunapas waynasipaskunapas ama kay tusuyninchiskuna takininchiskuna chinkananpaq turachay Ukapas kapuri hilat kuñakaraka kunay mana sumatuk awira kau utharakchito acá Perú marcasana ukata hilpacha chonginada tuk awira hilat kuñakaraka yak aparaki yakatuk awira garausa yak aparaki acá Perú marcasana ukam hiwasara kaha tuk awira casa warut awira casa ochot awira casa chamancha sipkakiyani ukampi hilat kuñakaraka wasita sarut asepanyani TV Perú ukam pirusa hilat kuñakaraka nasional aruskipanya utarakata hanukaha waira utarakata sapanyani taya utarakatu anarakaha sapakan tatiwa utarakabaru purinta de parakta kuñako kamatani chayakisa chunan kasan que panachay imaray kumpanachay Gaitas tusus patas chayaykamuni turachay Alitas tusur kamu kipanachay Riki turay Manas tusuy kurios bonita mana chonginada tusuyninchis kusis kachayrayku chaqay junin suyupajharina paykuy ¿cuántos de ustedes danzan esta hermosa danza? Coméntenos en nuestras redes sociales Chaychaupimanta nuqaykupas ichapas hamuq p'unchawkunapi entrevista ima imanas rimanakuykuna kanman turachay allimi kama llapas redes sociales qatikapuqkunatapas mink'arikusunchis ari Hinallataq panachay manan chay tusuyllachu waq tusuykuna kallantaq chay kikin hinay munayta tusunku paykunaqa chonginada kan wakunada kan tunantada kallantaq mana chayriki Ajina turachay ajina Chayta nispachu chay kalpawan tukusikuywan turachay qallarisun qallaykusaq nuqa ñawpaqta hinaspa kan kutiykamunki willakuykunata q'ipiykamunki astaykamunki niki panachay hilat kuñakaraka murata marka masinaka akan qiwa hiwasaraka wakichaw Murata marca masinaka yatia urakampi qallata apqallari Trujillo marcaro por apqallari Waranqa Akirirakawa acá hach'awrura karqa hilat kuñakaraka vía crucisata uka muytawi utarakina suwa huparaka hukanja chikashta siparakina Arequipa sulka suche kawkitarqa acá samaraña uruna karqa policía pallapallarakqa kurhamsa irraqa paneja ukarakwa wakicha parakitaina yatqata apqallani Pesca Waranqat Hila Qinakawplas chaqan Trujillo marcansti chiktapjana. Uka chaqan Semana Santa kipan procesionampi pokapjana. Arkirina Campi Comasiupay Chilina Campi Señor de los Milagros apjana. Ukamkik para aquí Inmaculada Virgen de la Concepción uka chaqan yaktapjana. Uka chaqan chikterina Castitun Capusini estacionana kamtapjana. Tatit chakatadis Biblia taipit qhanan tatakarakina ukatukanaks yakapjarakino. Policía taipit unt'eyap jaragitaino Arequipa marcana. Hicha hach'uru nagatakisti uñano qap jaragitaino amtanaga. Uka taipit irnaqawinakampi uñano qawinakampi puqap jarakispa. Untas katain pa waranqa fesqapatak agente naga. Uka taipit wal chaqanagaru uka sulka suyun purip jarakispa. Uka irnaqawinst uka chaqawhanakan policía nakahut jarakiniu. Ukamat kunahanas kinakas hanut hiñapataki. Ukats kunahuchanakat luraski ukanakats chaqaparkat untas hiñapataki. Ukamkik pagaragitaino chimbote marcana. Uka chaqan agente nagasti uwakilla sip jaragitaino feriado nakana. Inampi irnaqawinakapampi pokaña. Tránsito taipit irnaqer policía nagasti takinagaru port apjarakineja. Panamericana norte chaqan lupis caragitaino ama puesto de control taipit unjaña. Ika marcan hicha hachuru nagatakisti amuit atakataino. Papatak waranqat hila markat mark sarinakar katoqaña.
Ika markan stanchit pachanas kunaiman wakicawinakas lurap harakio ukamat walha kenakar katukanyatak markat marksar nakira kenakarus katukanyatak akira semana sant pachanakana. Turismo taipit perteris haqi nakarus haust karakino. Uka chakan sumau hitanak unyano kanya sut karagitaina uka tuka chakan nakarus purip hanyapa. Superintendencia de Migraciones Ucata y Piujitatja, jueves Ucakip Kraki, viernes Uruna Caja, Islacasip Cariwa, Breña, Ucakip Kraki, Bellavista, Ucatza, Jockey Plaza, Ucachaca Ujitanacanja, Sasinwa, y Atiare Paraki, y Atatasip Caquiñani. Waljaniwa Sajentasip Harakina, Migraciones Ucan Hachacana, Breña Marcana, Payurua Ukamahut Haraki, Hiler Hakinaka, Wainanaka, Ukamasulkanakasa, Askiwa Suyasip Karaki, Pasaporte Electrónico Ukkatuke Sinyataki, Kunhamati, Lonisurua, Sistema Ukataipitsti, Hanaski Hutharakina, Hanukatsti Makatirakinakasti, Haniwa, Kuspachasti, Yathatap Karakitainati, Ukatsti, Hanaskinakasa Utharakinwa, Ukachakan Irnakirinakasti, Hananchani Harakinwa, Kaukirakinakati, Pusitunka Kimsakalkuni Pachanakana, Aviuna Paksarki, Hupanakaruki Katukatan Sasina, Ukayatiawisti, Walhamar Kachirinakaru, Askiwat Akasiarakina, Ukayatio Impisti, Yakipakinakasti, Katukayasip Harakinwa, Ukatsti akipanakasti haniwa kuspechasti yatip karakitainati hicha samaran urunakana katugaskanit ukay hanicha ukanakaha akampa chatanaku tetapatsti migraciones ukataipitsti atienerakiwa hicha jueves ukakikparaki viernes santo urunakansti yokay plus ukachakana irnakasiskani usasina kimsakalpachak hepaharata peskapachak haipukama ukasti kaukirinakati positunka kimsakalkuni pachanakana avionanakapakmistkani hupanakataki Ukan kamasti Mall Plaza Bellavista, ukachakansti katokas karakini hakinakaruha, kaukirinakati, Migraciones Aeropuerto Jorge Chávez ukachakat sarapsapkana hupanakaru, ukamata, kaukirinakanti patung kapusin pachanakan avionanakap mistkani hupanakaru, ukakik paraki kananchani parakiwa, aerolíneas ukataipinakatha, Iberia, Vivair, Europair, Latam, KLM, ukakik paraki, Air France, Ukatay pinakatha, mistunya nakapasti, yakhaurutaki maiktaesip karagispawa, hanya kakolakay churausina. Murata Barcapasina Cayatia Uragampi Saranta Sipkakiñani, Ampi, Hichaja, Wara, Chekau Hitaro, Purinta, Payani, Ukachakau Hitanesti, Oliri, Tatama Maracaja, Pusikuti, Bakuna, Koyua, COVID-19, Yankau Sutakeja, Itante Separakina. Uchika Baja, Waruko, Sulcasu, Hitarja, Pakaltunka, Marani, Hirinagasti, Kiki para kiwa, akini wakuna kolja katuk parakina, yankau suro, ainast payani sasira, amtaweja, utaska kipuriwa, yatata payani. Kumar Hakawi Taipit Irna Karina Campi, Ukamkik Parakiw Administrativo Taipit Irna Karina Campi. Víctor Ramos Guardia, Colonita Taipit, Waras Marcana. Akanyang Kaurunagan Kasinsti, Pusirip Itantao Katokapjana. Unyano Kapjaragitain, Kimsakalko Patakanir Itantanya. Ukamas Pachanagas, Undas Karagitainoa. Akanyang Kausut Karkakasinyam Pijan Kepartkenteki Lupis Karagitaina. Para la población de riesgo que está Unyano Kaskaraki, Kumar Hakawi Taipit Irna Karinagataki, Hupanagaw Sintijan, Kustap Karagisfati. Ukamas Kichurusti Administrativo Taipin Irna Karinagaru, Unjaskarakeja. Kimsirip Itantao Kimsa Paksinagaw Katok Kapjaragitaina, Ukat Hichasti Mayampi Itantata Kapjaragitaina. Anchitasti Laboratorio Modernan Vacunanakap Apnakapjaragitaina Pitantawimpi Pakanyatagi. Kumar Hakawi Ministerio Kimsatun Kalatunkani Waranka. Docina Kapay Karagitaina Waras Markatagi. Ukatukasti Kumar Hakawi Taipin Irna Karinagataki Pitantawimpi Pakanyatakiwa. Unyano Katakaragitaina. Ukchin Kamasti Wanu Kumarkan Kayanta Paragitaina. Ukachakan Esalu Taipit Irna Karinakampiru Ukamki Paraki Pakalkotunka Maranit Hilaninakaru. Unja Paragitaina Pusiri Pitantawimpi Pakapharagitaina. invitamos acá en el Host Harak Kumar Hakawi Taipit Irna Karinagaru Koyanita Taipita. Anchit Kamasti Kimsakal Kotunkani Pitantawimpi Pakaparageja. Akamtasti Hachurano Pachatakiwa Lupis Kataina. Nyankausut Harka Kasi Panyabadagisti Niak Alpachaniruk Kumar Hakawi Taipit Irna Karinagarusti Pitantaparakispa. Alejandro Salas, Kamaure Casata, Ministro Pechtereja, Kutiri Pacharacarwa, Minsetur, Ma Equipo Técnico Sata, Irnageri Nagampiwa, Kuela Pchekau Hitarua, Pulsa Parakini, Kurhama Pulisa, Kunhamansa Hakatasi, Kukarakwa Huparakaja Unihapani, Yathatapani.
Pachas Janikiu Amazonas Marcansti Kusagaragitainti. Ukat Cultura Taipit Pechtiri Alejandro Salas Kuamas Kotopampi. Jani Hank Escuela Chacarusti por Afgaragitainti. Uka Chacarusti kun Jamas Percas Ayactas Carakina, Tincarakina, Ukat Ukunyan Cariu Sarabjaragitaina. Kun Jamas Amazonia Chacat, Perú Suyut, Uka Centro Arqueológico Stiwali und Atakipana. No podemos quedarnos solamente... Nanakak sarasip karakt, ukachakan hananchap hanyapatak, kun jamas hakatas iskej ukanak, ukagik parak, kunahanas kenakas hutiri pachanakan utespaj ukanak tokits, ukats nanakak irnakap harakiao, kuelap ukachakauj, wasitan perk sunyataki. Hicha Kepa Pachanakan Yatiap Harakino Atinki Winagas Uthaska Kiragitaina Ukata, Halyumpijan Kusagaragitainti. Fortalezas Tiliautas Karagitaino, comas equipo técnico Taipit Irnakalinakas Mau Kept Up Haragitaino. Ukamas Tijan Kusanakas Han Uthayabataki Untaskaragitaina. Anchit pachanas askipacha unyarakej, ukamas akanyapat marain tokits, kedite ukachakan irnakej upanakat. Sarta Winagat Pechteristi Arhatas Karakino. Uka Chakanti Irnakayanakan Pijan Apokap Haragisapana. Umas Arayanakas Irpanyanakas Luras Karagisapana. Ukatu Kanakas Tijan Lapina Karuki, Kept Karagisapandi. Haniu Kamagasapan Sasinoa Amuyas Karakina. Anchit pachanas nanakas, wasitampe ukachakauhan irnakaparakiaj, ukamat, kuelap ukachakauj wasitampe raksunyatak, askichanyatak. Sarta Winagat Pechteristi Yatianis Karakino Unyanokap Harakitaino. Ma decreto de urgencia Hankakiu Consejo de Ministros Taipirusti Lokatagarakispa. Untas Karagitaino Kuelap Toket Hanka Unyano Kasinyapataki. Uka Chakan Hilpach Wilama Sinagasti Turismo Pi Sarnakap Haragitaina. Ukamas Kanaitas Karakin Cultura Comisión Taipirus Sarkaragispawa. Kamas Lup Taipirusti Port Karagispao Kamas Lup Elinakan Histawinakapar Kut Aikanyatagi. Ukamas Yati Karakin Hicha Kepa Sinagasti Kunas Ernak Atakaragitaina Ukat Ukanaka. Unt Eskanyapataki. Kuela, Chekau Hitata Halt of Hañari, Puno Sulcasu Hitaru Halano of Hañari, Canchis de Ayavire, Ucasumato Ahueja, Patrimonio de la Nación, Ucama Harucaja, Patrimonio Cultural de la Nación, Ucamaru Yap Atajarakiwa, Akiri Tok Awisti Murata Marga Masinaka, Mamita Candelaria, Urok Euraganza, Tok Atajarakiw, Sumuha Tok Asinja, Yatip Harakiwampi, Ucama Politi Kurjama Polisa, Yatata Hañari. Puno sulka suyo gitana canchis de Ayavire, Ayaviret canchis tokowich, Patrimonio Cultural de la Nación Ukamahpan, Sao Amtapje, Candelaria Mamita Sario Amt Anyataki, Ukuruna Karaki Utokt Abharak, Patung Kimsan, Patung Posen Ukat, Patung Paskan Urunak Chenok Paksin B Tokt Aserak, Melgare Provincia Chakaujetan, Prehispánica Ukamarak, Colonial Pachanakata Tokt Asjej, Guarancliatung Patakim Satung Maranakat, Ukamarana Pekol Parque Colon, Candelaria Mamitasas, Unsura Ketaen. Cusco Margat Ukamarak, Sunipat Kachakau Ketata, Canches Tokowek, Isina Kapajene Kigep Hamau. Okat acordeones, mandolina, guitarra, charanjo, chillador, violín, okats, bandurria ukanakampe tokt aserak. Ukaurot pacha uksachakat markacherenakaj amt asep japune mahit asep japun. Ukamar hamaraki pachamamasaro kukak intumbis lokt asep harak. Hopanakast, kunihamas satapje yamayupje, karanawalarjama tokt abharak. Kusabuka Yatiahueja Hilat Cuyacaracas Hichaja Arequipa Sulca Suyo Chacao Quitaro Purita Payari Chavilla Bella Unión Jojo Hitaja Arequipa Sulca Suyo Oipata Unjapana Harkapana Sasirwa Amta Paraki Hichaja Unjata Pachariwa Suma Harkata Pachariwa Kurahanas Kirakasa Harut Hayapataki y Atjata Panyani. Arequipa Sulca Suyo Getan, Gobierno Regional Ekaintaipet, Ma Ordenanzampe Humedales de Chaviña Chacaujet, Suma Unicht Asiñapatak Acampilla Jarak, Aquerest, Bella Unión Distrito Unquiwa Carabelí Provincia Chacaujetan, Suma Mune Cañoraquej, Pahapatak Hectáreas Uca Amstape, Arequipat Mistsusinikim Sakalak Pachanakakeo, Peñuelas Ayoraqueujetat Pach, Acari Jawire Camaraquesa, Humedales de Chaviña Chacaujetan, ni Pacayoctun Kimsanacasta Ketulanaka Utjasep Harak Hilpachaj, Yakamarkat Jutap Harak, Okats Uxachacaujetan Ketulanakasa, Umanjakasir Uyguanakas Hakasep Harak, Mankanakas Alerak, Hayukatrakepejichar,
Hayukat Hichurut Uxaruk, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas Cernamp Akañat, Jupanakarakipi Uñakip Abjarakene. Jurado Nacional de Elecciones Chihlaurakata y Atjatataracasti, Kitira Caporiza, Wakista Sepjatairaja, Comicios Internos Sata, Ugataqueja, Sutira Capua, Warkut Abjarakitaina. Jutiri, Octubre Paxinja, Marca Irpirira Caro, Ukakip Karaki, Sulka Suyurakara, Perterira Caparua, Chihlapjarakillari. Partidos, Ukakip Karaki, Movimientos regionales Jotota y Piujitaracatja, Tunca Kimsani Guarancalistas, Ucabaracua, Gelgant Abjarakitaina. Hiwasati y Atenja Moraptarja, Marca Sataki, Ukakip Karaki, Sulka Suyusataqueja, Kitera Casa, Chihleas y Yataqueja, Huaquicha y Shipqueja, Yatjata Yataqueja, jne.go.pe, Ucata y Pirua, Mantant Aparaxna, Plataforma Electoral, Uctap Aphañani, Ucatja, Elecciones Internas, Ucaro, Aphañani. Akiriwa Baidiri Yatiawi, Estado de Emergencia, Ucapachua, Hit Eaparaki, Harukaja, Hithat Eaparaki, Sasira Saphañani, Pusi Sulka, Sujitaracarua. Terrorismo Sata Ucampi, Akesipjeja, Ucacheca Ujitarakatakiwa, Ukama Akaraki. Decreto Supremo La Pequelcawinja, Fuerzas Armadas Payarakawa, Ayacucho, Jurío, Cosco, Ukakip Karaki, Huanca America, Chacauquitaracarja, Unjaparakine, Sohtatunca, Urunagatakiwa, Sarteata Karakine, Hichuru, Tunca Kimsari, Urunaka, Sarajeria, Kire Pasitja, Ukapachatpacho, Ukaja, Sartuyata Harakine, Akiri Pacharacanja, Kamachina Karjama, Kankañarakasti, Saiteata Harakiniwa, Kipka, Kamachisti, Diario Oficial El Peruano, Ucata y Pijitatua, Hanaistata Haraki y Atiata Harakiwa. Yatunka Hakura Campeja, Yausa Sirwa Sapharakina, Mahakuwin Pisti, Haniwa Sasirwa Sarakina, Pahakura Campeja Haniwa Kamsap Karakidasa, Comisión de Economía Kamachi Lupirira Casti Murat Hilat Cuyacaraca, AFP Taipiro Colque y Mirina Caja, Pusi Uite, Ukamwa Hichaja Hitek Parakis Pasasirwa Antap Parakitaina, Kunhama Purisa Kiristi y Atata Pañani. Amtanya tekisti pakal kamachwa kichawinakaba aptapirakina, yakipenakasti maitaparakinwa, paya, kimsa, pusi, uite, ukapsusinya pataki, ukat yakipenakasti saparakinwa, alakolkenakapapsusi pansasina, ukat ste hepatokerusti takeniwang taparakina, hupanakan kolkenakapapsusi pansasina, pusi unidades impositivas tributarias ukakolki, ukat saimonarakiwa, Tunka kim sakal kon warangka pusi patakan sulis kolki kaukiri nakati kolkenakahi masipkana huila sinyataki ukanakatha kolke kutianyasti sapakim satung urunakawa churap harakini pokat kolkero pokat sinyataki ukatsti kamachinisti sarakiwa akira kolkap sunyanakisti hani unyhay hamakanit sasina ukakik paraki hani apakap karakispasa ukamas kuna hujanakatsa kolkek sait ep karakispati Hanira Chihlawita Kakopkana Ukapachana, BCR, Ministerio de Economía y Finanzas, Ukakik Paraki, SBS Ukatay Pinakatsti, Kunanakateh Kamachdronito Taipita, Amto Inokay Monapki Ukanakasti, Hani Monap Karakinti, Kunhamati, $1 Kolkeo Hitratas Paksap Harakiwa, Ukakik Paraki Kuneman Yanakan Chanina Kapasa, Ukatsti Hukakolkikatokanyanakasa Utherakispawa, Ukamasa Kolkab Nakawinakasa Kasupachana, Maiht Erakispawa. Uka kamachwa kichawiti, kamachlorunito taipina, inokatanu kapachansti, akirimpisti sohta kutiwa, AFP ukataipitsti kolkenakabak absusip harakispa. Yatia Urekampi Sanalta Sipka Kinyani, Kamachi Luraya, Uta Taipiu Hitarja, Makamachua, Inoka Paraki, IGB Han Ukane Hayapatakiwa, Kurhamati, Kipka, Makayana Kalt Aseptarja, Ukahan Ukane Hayapatakiu, Sasirwa, Wakicha Pana, Ukaha, Hichaha, Chiknokayata Hiwa, Walpa Aicha, Kauna. Fideos, anta ukakip karaki, azúcar ukaman ayarakasti kurhamansa hakatasi, yatata pañani. Chiglawinsti, yatung tungka peshani kamachduririnakasti, yausap harakinwa, tungkanisti hani monap karakinti, ukatskim sanisti hani ukamsap karakinti, el faisang, ganso, lomo fino, ukamasya kahilachanin mankanakasti,
Haniwa, Impuesto General a las Ventas, ukan may nyatakisti, katukata harakiniti, kama cenderung utatay pinisti may harakiwa, kunanakate hekuti ukatay pitlokapkana, ukanakarhama. Hichasti ukakamachirusti, akir mang anagakiwa ucap haraki, walpaicha, kauna, fideos, tanta, ukakik paraki azúcar. Ukatsti kamach lurinakasti may harakiwa ehekuti hupanakaru, kaukir alhanyanakanti, hanchaninakahirakapkani hupanakaru huchancanyataki. Yakip kamach lurinakasti, akiri kamach wakichawisti, hanik husakit sa harakiwa, kunhemati, mang anakana chaninakapasti, hukakolkikiwa irakarakispaha. Ukatwa hubanakasti, yakamuit awinakampiwa, lokap haraki, kaukirakanakati sinti yanapay munapki hubanakataki. Akiri kamachisti yakata harakiniwa, maya uro, mayu faksita, kim satungka mayan uro, Julio Pakskama, hichapa warangkapa tungkapa yani marana, ukagik paraki akiri kamachi pakasinya patakisti, inde kopi ukatay pitwa unye kipapharakini, ukamata akiri mang ayanakana, ihewe, ukanakahapakatas kitukay hanicha, ukanaktukita. Uchilkabaja, Sociedad Nacional de Industrias. Ukatay piuhitatja, IGB, hal, uka han ukanilla patekejan sasa, chihnok ataje un ba kauja, ma kayanak, at asinyatakej. Ukatja, ukajahaniwa, takpachan itakeja, aski ikaniteja, kunjabati, kauchapinakati, ankaja sunakata, apanta nepeja, ukaruwa ansasa yanaptani. Mipes, ukakip karaki, yapuya puchirikaroja, haniwa yanap kaniti, sasinwa saniparaki. Empresas ukatay piuhitarakatja, kunarak lutayatakisa, insumos principales ata, haniki ukampikeja lurap kitej, hanukasti, materias primas ata, ukarakampi lutaparaki. Ukatwa hichaja, haniki pere ukajkusakas pateja, ansasa, akilirakaja ukampi, uyakip atayapau, sasinsa, ukatay piuhitatja uparakaja, lupene paraki umurat hilat kuyaganaka. Yatia urakampi sarata sipakillani. Hichuruja, hidrocarburos sata ukatakeja mahachauru yaktayurua. Sasinwa, Pedro Castillo Perú suyo balcoja sarakina. Urjabate hichaja refinería de Talara ukachaca ujitanja irnaka urakampiwa kallanta paraki. Akiri checa ujitanja petróleo sata ukaja ukampi ayojaulu sata apachani. Sasinwa sarakina. Ukama politik arikiti kurjama purisa yatjata pajani. Ukampejas que kusao Perú suyo sartarakij, con hematakiri hach aldorawist, askiba kisirarakio, ukampej kusa combustible ukanakas inokasirakineo, ukatstakinero ukaj yanaparakinej. Uñiharakinoa, kun hamasa rafinería talara ukojajir nakan kayantjei ukanaka, Pedro Castillo Malkusti kananchirakiwa, akiri machakino katasti, askiba akasuyuruste kolgenakampej yanapanexasina. Irnakau kalyantas katapat, akiri machaka refinería talar ukachakan, aski kusau kampek sartaraktan, akasuyon kolkenak uthenyo patak, ukakik parak kunaiman yanakas, ukat irnakan yanakas akasuyo takih utherakinio, ukamat kusa irnakawinakas unyhay nyatak, ukakik parak akasuyos hachatatan nyatak. Sarakiwa, akiri planta ukachakansti, haniwa walhanaka kinok karakiniti yakhanakat sipansa, hanukasti, machaka teknolohiya sat ukani tapatsti, hukaya nakasa, aski ukachakanakaru hapanta tarakini, ukamata combustible ukaru kutianyataki. Aka machaka refinería talara ukachakanst, apantas harakineo, crudos pesados sat ukanak, chumeur kehat. Ukamat ukachakan empresa nakast, haniwang kachakanakaru hapsunya hatip harakinit, hanukast ukachakaw harukichurap harakinih, ukamat, regalia sat, kanong ukakik parakitributo sat ukanakas, walhapachut pataki. Ministro de Energía y Minas Carlos Palacios ukakik paraki, Petro Perú kataypin paktari, Humberto Campodónico, hupanakam kuskasti akasumalkusti kanancharakiwa, akiru akichaw iranakawisti, askiwa akasuyurok yanap harikik sasina, nya pusi warangka pa soles kulkimpiwa, pa warangka patung kamayani maransti, impuestos satu kanakampisti yanap harakiteina. Akire refinería ukachakansti, sohta paksinakasti, yantat hamakiwa iranakasirakini, ukatsti suya sirakiwa, nya yatungtungka peskan warangka, barriles, ukasapurap sunyataki, suma, ukamasak oma combustible. Pichaja Perú marcasatan bistua payari. Japón suyuro purinta payari. Ukachaka ujitarja Omicron XE. Ukatu suwa mantarakitaina. Uchichka baja Estados Unidos chakaujitansti Filadelfia. Ukabarkarja
Makachakaw hitarakan hawasitata yukurakus asip kanyani COVID-19 yang kausuta harga kasijataki sa sinwa amta paraki. Kemarin toka Ministerio Kataipita hapon sul kasuyut sti kananchan harakiwa mainiwa COVID-19 yang kusumpi Omicron XE ukakastu sumpi usun tatahut khasasina ukasti uthirakiwa kunhamati mawarmiwa naira patung kasoktani uro marsu vaksina narita aeropuerto kachakarusti purirakiteina Estados Unidos suyutha akiri warmisti Pfizer bakunampiwa bakuna yasirakiteina ukatsti hanusun hamawa hupasti unyhasirakina ukakik paraki avionaro sarhatanya takisti purayawasat ukasapsu yasirikiteinawa ukan sti hanusun hamawa misurakina Philadelphia ukasti hach amarkarakiwa Estados Unidos suyuna ukachakan sti wasitampiwa maskrillo kunakasti uchasip harakini coronavirus uso akan tas kakitapatha kunhamate khepasimananwa hila usun tatasti utharakina akiram tawinakasti yakasinya parakiwa yatakanyutanakana imanyutanakana alhanyutanakana mang alhanyutanakana ugagik paraki pugulikos irnakanyutanakana hanutat mistunya takiwa amtap harakina patung kapeskan warangkan warangkapa maraka cirina kataki Shanghai uga jakana ukat stakiram tawinakasti hichasti hasaki harakiwa kunhemat maraka cirina kawa ukam tau tuketsti sait asip haraki kakdadina kasti kanan canip harakiwa hakina kasti utanakapatha hukat-hukatwa mistup kaneksasina ukakik paraki paya hatwa utanakan haunya kipap harakini kaukir utanakan ti usanipki ukakik paraki kaukir utanakan hanusanipki ukanakat hama Vladimir Putin upasti Ucrania suyo chakaw hitar hahaniwa kunahan askina kasa awkasi winha utkiti sa sinwa sarakita ukchin kamaha Ucrania suyo tap ekteripaha Rusia palla nakaha warmina karu ukakip karaki iskai milya nakaru huparaka wahhawa pataida ukach atal daura kau uthi sa sinwa saraki yathatasip kakiyani Rusia suimail kusti sarakiwa Ucrania suyuna kunaiman kutapiwina kalurki ukanakampisti Donbas markau hunyenyo taksasina Kosmodromo Vostochni ukachakaru prirakina Vladimir Putin hupasti sarakiwa irnakaipansti este ukachakahana Ucrania suyakina karuya na panyahmonsasina ukamatabatsti hichasti kutapiwina kana hukapachakiw larapha sarakiwa haniwal hakina ka hiwa panyapataki ukatsti huparusti hisktap harakinwa walhahakina karuhiyo ya patapatha bucha ukakik paraki kiyo ukachakanakana kunhemat ukachakatsti sap harakiwa ukasti Rusia suyutha palyapayanaka waldorap harakispana Ucrania suyuna ukatuketsti Putin hupasti hani ukahukamakiti sarakiwa Malkusti ting tairakinwa kunanakate hupar huchancapki ukanakatha kunhemateh Bashar Assad kaisa Syria suyuna huchancapkana ukamkik paraki kunhamat ugachakan sti sap harakinwa armas kimikas ukanakap nakaphaspana kunapachetek suyupana kutapiwina kutikana ukapachana ukany kamasti Rusia suyupayapayanakasti askiwa muyontap haraki Mariupol ukakik paraki este ukamarkauhanaka ukatsti Naciones Unidas ukataipitsti katak ukatokatiat hataspan sarakiwa ukamatha warangkats warangkapa wawanakaru ukachakana unyenyataki hupanakasti akamanaskinwa hakatasip harakiha Pachahat tukus hewa hiwa sarakataki wakicha witake hilat kuyakanaka ampi hankaki puni upachak sarkaraki kitira kati utara kam cekara hakata septaha ikiya mangkar hasartu sew hapanyani hilat kuyakanaka irnaqir sarau hapanyani chamancha sip kakiyani aymara la grasa arusa naira kataru irta sip kakiyani aymara hakawira casa ukampi watukiata haraki akiri wakicha weha aruba antigua wasitat kutintari hukampi ateurak aptasitat etasit komuntasita hilat kuyakaraka hichan kuchawa kuyaka saira choke upa wakicha sirharaki ayo hayatiau nakwa kichoa ruta upaha purt endirakini utarakam chekaro ukambasti akan kiwa hiwa saraka hari ukamagi tampi akan kiwa sapanyari wasitata no hanjis wakichawi